Kining ubang vloggers no nga mga baguhan pa lang sama nako. Paka-upload gani sa ilang videos, gusto day nila nga motaas ang ilang followers, motaas din nilang views ug dili kanang makakwarta dayon sila. Oy, dili na mao. Mag-antos pa ka diri sa social media, diri sa Facebook. Kung gusto jud ka makakwarta, ayaw na uno na kay para dili sa gabal sa imong pag-vlog. Gusto ka nga motaas ang imong followers, ang imong mga views, ani ang buhata. Mag-upload ka original nga videos, imong kaugalingon nga content. Dili ka magsig pangawat og mga video sa uban. Kung dili, upload ka consistent. Unya, original gyud. Ayaw nang batasan nga count me in, let's go. Kay ikaw ray vlogger nga mura gadali. Ha? Paminaw. Mo na imong tips nga akong gihatag sa imo. Ayaw pagdali. Kay kinahanglan antusan gyud nimo basta mag vlogger ka. Taas nga panahon imuhang ihatag. Pasensya, lahutay. Mura na.